This conference will now be recorded. राधा स्वामी नाम जोगाए सोए तरे कल कलेश सब नाश सुख पावे सब दुख हरे ऐसा नाम अपार कोई वेद न जाने जो जाने सो पार बहुर न जग में जन्म राधा स्वामी गाय करो जन्म सुफल कर ले ऐ नाम निज नाम है मन अपने धर ले बैठक स्वामी अद्भुत राधा निरख निहार और न कोई लग सके शोभा अगम अपार गुप्त रूप जह धारिया राधा स्वामी नाम बिना मेहर नहीं पावे जहाँ कोई विश्राम राधा स्वामी आगे जिन पर जागे बार बार करो प्रणाम सदगुरु पदम धाम सतनाम आदि अनादि कल्याण अंत स्वरूप छोड़ने जला आए भव जल नाव लगाई हमसे जीवन लिया चढ़ाई सब दृढ़ाया सुरत बताई कर्म भरम से लिया बचाई कोटि कोटि करु वंदना करव करव दंडवत राधा स्वामी मिल गए भोला भक्ति कसवत भक्ति सुनाई सबसे न्यारी वेदक देवन ताहि विचारी सात पुरुष चौथे पदवासा संतन का वह सदा विलासा सागर दर्शाया गुरुपुरी तीन बजे सहचर चतुरी आगे आले पुरुष दरबार देखा जाए सूरत से सारा इस पर कमाल कोई कन्यारा संत सूरत कोई करत विहार तुमसे दूर से अटल अटारी और स्वामी आगे जागे बारंबार करो प्रणाम सदगुरु बारों बंद गिराल स्वामी आगे बार बार कर जोड़ कर सविनय करूं पुकार साध संग मोहि देव नित परम गुरु दाता कृपा सिंधु समर्थ पुरुष आदि अनादि अपार राधा स्वामी परम पितु मैं तुम सदा बार बार बल जाऊं तन मन और चरण पर क्या मखले में गाऊं पैर करे जस कृपा करूं धन्य धन्य गुरुदेव दया सिंधु पुरण धने नीत करो तुम सेवा अचल भक्ति मोहि देव प्रभु दीना दीना नाथ हाथ को हाथ मुआन करो अबराधो नित साध दीन दयाल कृपा निधि काम क्रोध मद लोभ सब विधि अवगुण हार में प्रभु रखो मेरी लाज तुम धारे अब मैं पड़ा राधा स्वामी गुरु समर्थ
तुम बिना और न दूसरा, अब करो दया पर तक सो, तुम द्वारे विलम्ब क्यों, दया करो मेरे साया, देहो प्रेम की दात, दुख सुख कुछ व्यापे नहीं, छोटे सब पार, दया करो देहो प्रेम की दात, दुख सुख कुछ व्यापे नहीं, छोटे सब पार, बार बार कर जोड़ कर सविनय करूं पुकार, साधु संग मोहि देव नित, परम गुरु दातार, साधु संग मोहि देव नित, परम पिता दातार, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः, गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तजेनं चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानज्ञानशलाकया चक्षुर्मृतं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। स्थावरं जङ्गमं व्याप्तं येन गुह्यं चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। शीघ्रतेन परिव्याप्तं त्रिलोक्यस्य चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नागररोधिकं तत्त्वं नागररोधिकं तपः, तत्त्वज्ञानात् परं नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः। जगन्नाथ मधुर श्री जगद्गुरो मदात्मा सर्वदात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुरादिनादिश्च गुरो परमदैवतं, गुरोः परमतरं नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः। आनन्दं केवलं ज्ञानवर्धनं, तत्त्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम्, एकनित्यं विमलमचलं सर्वादिशाधिपतम्, आवातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं नमामि, साधुं नमामि, सद्गुरुं नमामि। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोलो रे, जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोलो, गोविंद गोविंद बोले सदा ठाकुरे, जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोलो रे, छाड़ रे मान कपट चतुरे, बदन बोलो हरे हरे, हरे नाम परम ब्रह्म जिगर मूल धर्म धर्म कर्म, छाड़ रे जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोलो रे, छाड़ रे मान आशा अजपना में करो रे, राधे गोविंद नामटी बदने लाए नायन निरसला आसरे, जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोलो रे, राधे गोविंद 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 बोले सदा ठाकुरे, जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोलो रे, छाड़ रे मान कपट चतुरे, बदन बोलो हरे हरे, हरे बोल हरे बोल हरे बोल हरे बोल, हरे बोल हरे बोल हरे बोल हरे बोल, हरे बोल हरे बोल हरे बोल हरे बोल, हरे बोल हरे बोल हरे बोल, हरे नाम परम ब्रह्म जिगर मूल धर्म अधर्म कुकर्म, छाड़ रे जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण
ছাড়রে মান ভবের আশা অজপনাবে কররে রাধব 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 রাধে গোবিন্দ নামটি বদলে লাই নারায়ণের সদা আসরে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ রাধে গোবিন্দ 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 বলে সদা ডাকরে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলে ଜୟଗୁରୁ ନା ଆମର ସମୟ ହେଇଯାଇଛି। ଜୟଗୁରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସତ୍ୟାନ୍ୱେଷଣ ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଠ କରୁଛନ୍ତି ବର୍ଷିୟାନ ଗୁରୁ ଭ୍ରାତା ଅନୁଗୁଳରୁ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଦେବତା ଭାଇ। ଦେବତା ଭାଇ ଜୟଗୁରୁ। ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଦେବତା ଭାଇ ଅନୁଗୁଳ ଜୟଗୁରୁ। ତୁମକୁ ଅଧପତନ ଚରମକୁ ନେଇଯିବ। ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଦେବତା ଭାଇ ଜୟଗୁରୁ। ବାସନ୍ତୀ ମା ଜୟଗୁରୁ। ବାସନ୍ତୀ ଦେବତା ମା ଜୟଗୁରୁ। ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଦେବତା ଭାଇ ଜୟଗୁରୁ। ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା ଭାଇ ଜୟଗୁରୁ। ହ୍ୟାଲୋ ହଁ ମା ଯୋଉ ଭାଇ କୁହନ୍ତୁ ସତ୍ୟାନ୍ୱେଷଣ ପାଠ କରିବେ। ଜୟଗୁରୁ ଭାଇ ପଢନ୍ତୁ। ଜୟଗୁରୁ। ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁଚରଙ୍କ ସହିତ ଲିଖିତ ସତ୍ୟାନ୍ୱେଷଣ ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଠ। ଅର୍ଥ ମାନ ଯଶ ଇତ୍ୟାଦି ପାଇବା ଆଶାରେ ମତେ ଠାକୁର ସଜାଇ ଭକ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ, ସାବଧାନ ହୁଅ ଠକିଯିବ। ତୁମର ଠାକୁର ତ ଜାଗ୍ରତ ନହେଲେ କେହି ତୁମର କେନ୍ଦ୍ର ବି ନୁହନ୍ତି, ଠାକୁର ବି ନୁହନ୍ତି, ଫାଙ୍କି ଦେଲି ତାହିଁ ପାଇବ। ସତ୍ୟାନ୍ୱେଷଣ। ସ୍ପଷ୍ଟବାଦୀ ହୁଅ କିନ୍ତୁ ମିଷ୍ଟଭାଷୀ ହୁଅ। କହିବା ଆଗରୁ ବିବେଚନା କର,
କିନ୍ତୁ କହି ବିମୁଖ ହୁଅ ନାହିଁ। ଯଦି ଭୁଲ କରିଥାଅ ସାବଧାନ ହୁଅ, ଭୁଲ କର ନାହିଁ। ସତ୍ୟ କୁହ କିନ୍ତୁ ସଂହାର ଆଣ ନାହିଁ। ସତ୍ କଥା କହିବା ଭଲ, କିନ୍ତୁ ଭାବିବା ଅନୁଭବ କରିବା ଆହୁରି ଭଲ। ଅସତ୍ କଥା କହିବା ଅପେକ୍ଷା ସତ୍ କଥା କହିବା ଭଲ ନିଶ୍ଚୟ, କିନ୍ତୁ କହିବା ସାଙ୍ଗରେ କାମ କରିବା ଓ ଅନୁଭବ ନଥିଲେ କ'ଣ ହେଲା? ବେହେଲା ବୀଣା ଯେପରି ବାଦାନୁଗ୍ରହରୁ ଭଲ ବାଜେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ନିଜେ କିଛି ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେ ଅନୁଭୂତିର ଖୁବ୍ ଗଳ୍ପ କରେ ଅଥଚ ତାର ଲକ୍ଷଣ ପ୍ରକାଶ ପାଏ ନାହିଁ, ତାର ଗଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ କଳ୍ପନା ମାତ୍ର ବା ଆଡ଼ମ୍ବର। ଯେତେ ଡୁବିବ ସେତେ ବେମାଲୁମ ହେବ। ଯେପରି ଡାଳିମ୍ବ ପାଚିଲେ ଫାଟିଯାଏ, ତୁମ ଅନ୍ତରର ସଦ୍ଭାବ ପାଚିଲେ ଆପେ ଫାଟିଯିବ। ତୁମ ମୁହଁରେ ତାହା ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ହେବ ନାହିଁ। ଓଁ ଶାନ୍ତି, ଓଁ ଶାନ୍ତି, ଓଁ ଶାନ୍ତି। ଜୟଗୁରୁ। ଜୟ। परम प्रेम श्री श्री ठाकुर मोर, परम राधा जगत जननी श्री श्री बड़मा, परम पूज्य पाद श्री श्री बड़दा, परम पूज्य पाद आचार्य देव श्री श्री दादा और इष्ट परिवार सभी को रात्रो चरण मोर भक्ति प्रीतिपूर्ण प्रणाम। आज ऑनलाइन सत्संग माध्यम युक्त होता समस्त ऋतिक देवता वृंद, सम्मानस्पद कर्मी वृंद, प्राणर गुरु भाई माने, करुणामयी माँ माने और सत्संग प्रेमी सुधी वृंद समस्त को जना अंतर जयगुरु और यथायोग्य प्रणाम। आज टीम इष्टि चेतना अनुकूल अनुकूल अनुष्ठित ऑनलाइन सत्संग रे आज भगवद्रवादी निवेदन करचंती सम्मान्य मानस कुमार बेहरा भाई राजकनिका केन्द्रापड़ारू। गतकाली से मते भगवद्रवादी निवेदन करथिले तांकर सुपुत्र जन्म दिवस उपलक्षे आज तांकर सुपुत्री आयुष्मती संजीतार आज जन्म दिवस इति अवसर भगवद्रवादी निवेदन करछंती। मानस भाई डिफेन्स रे कार्यरत, केन्द्रापड़ार बासिंदा, किंतु तांको परिवार वर्तमान अनुगुल रे अवस्थान करछंती। इति अवसर रे आयुष्मती संजीता माँ प्रिय परम मन लाखी माटे होई उठू तांको परिवार रो सार्विक मंगल पाई परम पिता पाखरे प्रार्थना निवेदन करे। संजीता माँ हेउचंती हमर परिवार रो भाणीजी। इति अवसर रे जन्म दिवस रे हार्दिक अभिनंदन मध्य ज्ञापन करूछी। वर्तमान पे भर्जन परिवेशन करचंती तालचेरु डॉक्टर निवेदिता बंधोपाध्याय माँ। जय गुरु माँ। हे प्राणर प्राणेश्वर वो प्राण तुम बिना कहीं नहीं जीवने मोहर। हे प्राणर प्राणेश्वर वो प्राण तुम बिना कहीं नहीं जीवने मोहर। दान दे दयाल भक्त वत्सल, दान दे दयाल भक्त वत्सल, प्राण के जनाए प्रभु चौदने कुमार, प्राण के जनाए प्रभु चरणे तुमार, चरणे तुमार। हे प्राणर प्राणेश्वर वो प्राण बांधव तुम बिना कहीं नहीं जीवने मोहर। हे प्राणर प्राणेश्वर वो प्राण बांधव तुम बिना कहीं नहीं जीवने अंतरे स्मरिले तुम्हें
অন্তর্যামী চিত্তরে চিন্তিলে তুমি চিন্তামণি ভাবরে ভাবিলে তুমি ভবগ্রাহী তোমারি লীলা বুঝি হয় নাহি তুমি লীলাময় প্রভু লীলার সাগর তুমি লীলাময় প্রভু লীলার সাগর লীলা যে তোমারি দিশে বড় বিচিত্র লীলা যে তোমারি দিশে বড় বিচিত্র বড় বিচিত্র হে প্রাণর প্রাণেশ্বর গোপ্রাণ বান্ধব তুম বিনা কেহি নাহি জীবনে মোহর দারদি দয়াল ভকত বৎসল দারদি দয়াল ভকত বৎসল প্রাণ জনায়ে প্রভু চরণে তোমার প্রাণ জনায়ে প্রভু চরণে তোমার চরণে তোমার হে প্রাণার প্রাণেশ্বর গোপ্রাণ বান্ধব তুম বিনা কেহি নাহি জীবনে মোহর মায়া সংসারে কেন হে কাহার সবুজে আটাই সতে সাতপর তুমি মনি জন অতি আপনার অতি জন প্রাণর ঠাকুর জনম দেইছ জীবে মতে প্রভু জনম দেইছ জীবে মতে প্রভু তোমারি সেবারে ঠাও জীবন মোহর তোমারি সেবারে ঠাও জীবন মোহর জীবন মোহর হে প্রাণর প্রাণেশ্বর গোপ্রাণ বান্ধব তুম বিনা কেহি নাহি জীবনে মোহর দারদি দয়াল ভকত বৎসল দারদি দয়াল ভকত বৎসল তুম বিনা প্রাণতে জড়ায়ে প্রভু চরণে তোমার প্রাণতে জড়ায়ে প্রভু চরণে তোমার চরণে তোমার হে প্রাণর প্রাণেশ্বর গোপ্রাণ বান্ধব তুম বিনা কেহি নাহি জীবনে মোহর তুম বিনা কেহি নাহি জীবনে মোহর তুম বিনা কেহি নাহি জীবনে মোহর
ଜୟଗୁରୁ। ଜୟଗୁରୁ ମା ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସୁଲଳିତ କଣ୍ଠରେ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ଭଜନଟି ପରିବେଷଣ କଲେ। ଆପଣଙ୍କର ସାର୍ବିକ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ପରମ ପିତାଙ୍କ ପାଖରେ କାମନା କରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ କୋରସ ପରିବେଷଣ କରୁଛନ୍ତି ସତ୍ସଙ୍ଗର ବରେଣ୍ୟ ଅଧର୍ଯ୍ୟୁ ଫକୀର ମୋହନ ଧଳ ଭାଇ। ଜୟଗୁରୁ ଭାଇ ଜୟଗୁରୁ 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 ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟଗୁରୁ ପ୍ରଣାମ। ଜୟଗୁରୁ। ନାଚିବି ମୁଁ ଗାଇବି ପ୍ରଭୁ ହେ ନାଚିବି ମୁଁ ଗାଇବି ତୁମ ନାମ ଧରି बोलो हरि 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 बोलो हरि 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 बोलो हरि नाचिबी मु गाइबी मु तुम नाम धरी बोलो हरि 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 बोलो हरि बोलो हरि 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 बोलो हरि मानव विचार उठिछे कुसुम आरती सदा हृदय तुम मानव विचार उठिछे कुसुम आरती सदा हृदय तुम तव रूप ध्याने तव रूप ध्याने तव गुण गाने तव रूप ध्याने तव गुण गाने तन्मय हेउथिबि पादे तुमर बोलो हरि 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 बोलो हरि बोलो हरि 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 बोलो हरि बोलो हरि बोलो हरि 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 बोलो हरि नाचिबी मु गाइबी तुम नाम धरी बोलो हरि 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 बोलो हरि 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 যেদিন পাইছি তোমারি পরশ সেদিন লগিছি মনরে সাহস যেদিন পাইছি তোমারি পরশ সেদিন ভরিছি মনরে সাহস দেইছ ভয় प्रभु हे भय आहे दयामय भय आहे दयामय भव पारिलु प्रभु भव पारिलु मुझे कही देव पारी बोलो हरि 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 बोलो हरि बोलो हरि 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 बोलो हरि
बोलो हरि 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 बोलो हरि बोलो हरि 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 बोलो हरि नाचिल मुगाई तुमो नामो धरी बोलो हरि 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 बोलो हरि बोलो हरि 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 बोलो हरि कोटि जनमर पुण्य जाहार दुर्लभ जीवन कोटि जनमर पुण्य जाहार दुर्लभ जीवन प्रेम अवतार प्रभु हे प्रेम अवतार दरदी ठाकुर प्रेम अवतार दरदी ठाकुर जेउ नामे हेल तुमे जेउ नामे हेल प्रभु तुमे नाउरी बोलो हरि 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 बोलो हरि 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 नाचिने मुगाई तुमो नामो धरी बोलो हरि 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 बोलो हरि 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 जयगुरु भाई आपण अति सुंदर भाव में कोरसटी परिवेशन कले आपनको जयगुरु आपनको सार्विक मंगल पाई परम पिता पाखरे प्रार्थना जनाउछि वर्तमान पाई प्रारंभिक आलोचना क्रम में ठाकुर भावादर्श संक्षेप तोड़ी रखुचंती सत्संग बिहार आळीरु सम्माननीय गुरु भ्राता देवाशीष महांती भाई दादा जयगुरु जयगुरु आरंभ करूँ परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर जगज्जननी माँ लक्ष्मी माँ पूज्यपाद बरदा आज भरोसा श्री श्री दादा पाद पद्म अकिंचन शतकोटि प्रणाम आज इष्ट चेतना अनुकूल सत्संग उपस्थित थिबा बरण्य ऋतिक मंडली कर्मी समस्त गुरुभ्रात मातृमंडली समस्त पिलांकु मोर अंतर एवं जयगु निवेदन रखे आज जो चेतना माध्यम जो ईश्वर संग चली यार आज भोग निवेदन कर अति आपणार भाई जे कि मानस कुमार बेहरा भाई राजकनिकारु झी आयुष्मती संजीतार आज जन्मदिन अवसर रे आज जो भोग निवेदन कर सर्वप्रथम ठाकुर पाखरे प्रार्थना जनाए परिवार समस्त सार्विक मंगल विधान करंतु आज जाओ मते सुजोग मिली मु निश्चित भाव कृतज्ञता ज्ञापन करुची इष्टि चेतना जो इष्टि चेतना आज बहुत दिन धरी आज जो प्रयास जारी रखी एवं यही अवसर रे आर मुख्य जे बाबूरंजन भाई गोलक भाई रंजन भाई अंशु प्रकाश भाई मदन मोहन भाई आउ उद्धव महाकुड़ भाई एमानकर प्रयास अत्यंत अत्यंत माने जन इष्ट चेतना सृष्टि करने जो प्रयासटा दरकार से प्रयासटा जारी रखी कहीं मनीष प्रतिदिन सकाळु उठिकी जो प्रार्थना करवा नाम ध्यान करवा यार भितर मनीष भितर जो सृष्टि हुए जो इष्ट भावनाटा सेटा बहुत माने कमी जाइतला कहले अत्युक्ति हबनी
ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ପାଣ୍ଡାମିକ ସମୟରେ ଏମାନେ ଆଜି ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯୋଉ ଇଷ୍ଟ ଚେତନାଟା ମଣିଷ ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ଏବଂ ଇଷ୍ଟ ଚେତନାର ସମସ୍ତ ଗୁରୁ ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୋ ଯୋଉ ଜଏନ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୋ ତରଫରୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଆଜି ମଣିଷ ଯୋଉ ଅବସ୍ଥା ଦେଇକି ଗତି କରୁଛି ତା ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଯଦି ଏଥିରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାକୁ ହେଲେ ମଣିଷ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବଡ ଜିନିଷ ହଉଛି ଶାନ୍ତି। ଠାକୁର କହିଲେ ମଣିଷର ସବୁ ଥାଇପାରେ, ଅର୍ଥ ଥାଇପାରେ, ମାନ ଥାଇପାରେ, ସମ୍ମାନ ଥାଇପାରେ, ସବୁ ଥିଲେ ବି କିନ୍ତୁ ଶାନ୍ତିଟା ମିଳିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ। କାରଣ ଏଇ ଯୋଉ ସମୟ ଚାଲିଛି ଆ ଭିତରେ ମଣିଷ ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ହଉଛି ଠାକୁର କହିଲେ ପ୍ରୀତି ପ୍ରତ୍ୟାଶାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବା। ପ୍ରତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରୀତି ପ୍ରତ୍ୟାଶାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବା ମାନେ ମଣିଷ ଭିତରେ ଶାନ୍ତି ଏଇଠୁ ହିଁ ତୁଟିଗଲା। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଜୀବନରେ ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ ଏକ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା। କେବଳ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କ୍ଷେତ୍ର ନୁହେଁ, ସବୁ ପରିସରରେ ଜଣେ ଗୁରୁ ମଣିଷକୁ ସଫଳ କରିବା ଦିଗରେ ଦିଗଦର୍ଶନ ଦେଇଥାନ୍ତି। କାରଣ ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲେ ମଣିଷ ଭିତରେ ଥିବା ସୁଗୁଣ ଉଦ୍ଭାସିତ ହୋଇ ଉଠିବା ସହ ଦୁର୍ଗୁଣ ସମୂହ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ହୋଇପଡେ। ଯୁଗ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ପରମ ପ୍ରେମମୟ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କ ଶରଣାପନ୍ନ ହୁଅ, ସତନାମ ମନନ କର ଆଉ ସତ୍ସଙ୍ଗର ଆଶ୍ରୟ ଗ୍ରହଣ କର। ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ କରି କହୁଛି ତୁମକୁ ତୁମ ଉନ୍ନୟନ ପାଇଁ ଆଉ ଭାବିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ। ତାହା ହିଁ ଆଜି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ସତ୍ସଙ୍ଗ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତିଟି ଗୁରୁ ଭାଇର ପରିବାର ଭିତରେ। ତେଣୁ ଠାକୁର ଯେ କେତେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ମଣିଷକୁ ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ମାନେ ଯୋଉ ମଣିଷର ପ୍ରକୃତରେ ନାଁ ନଥିଲା, ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ମଣିଷ ପଚାରନ୍ତିନି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଣି ଯେ ମଣିଷ କୋଉ କୋଉ ଜାଗାରେ ଥୋଇ ଦିଅନ୍ତି ଠାକୁର ତା ପ୍ରକୃତରେ ଜାଣିବାର କଥା। ସେଇଥିପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଜଣେ ଭକ୍ତ ଯାଇଥିଲେ, ସେ ହଉଛନ୍ତି କବି ହେମଚନ୍ଦ୍ର ମୁଖୋପାଧ୍ୟାୟ। ସଦ୍ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ ମାନେ କରିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଠାକୁର ଜଣେ ଏଭଳି ଜଣେ ମଣିଷ, ଠାକୁର ଯେତେବେଳେ ବଙ୍ଗରେ ରହୁଥିଲେ ସେଇ ବଙ୍ଗରେ ଯେତେବେଳେ ଠାକୁର ବୁଲିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି କଲିକତା, ସେଇ ସମୟରେ ଏଇ ଯୋଉ ବଙ୍ଗୀୟ କବି ଯିଏକି ହେମଚନ୍ଦ୍ର ମୁଖୋପାଧ୍ୟାୟ ସେ କଣ କଲେ ନା ଥରେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ ମୁକୁନ୍ଦ ଦାସ ଆମର ଜଣେ ଭକ୍ତ ଲୋକ ସିଏ ତାଙ୍କୁ ଏ ଭାବରେ କହିଥିଲେ ଯେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଆପଣ ଅନେକ କିଛି ଜାଣିବେ। ତେଣୁ ଯାହା ହଉ ତାଙ୍କ କଥା ମାନି ଠାକୁରଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆସିକି ହେମଚନ୍ଦ୍ର ମୁଖୋପାଧ୍ୟାୟ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି କଲିକତାରେ, ସେତେବେଳେ ମାନେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସହକାରେ ଠାକୁର ତାଙ୍କୁ ଆପଣେଇ ନେଇଛନ୍ତି। ସେଇ ସମୟରେ ହଠାତ୍ କିନି ସେ ଏତେ ମଦ୍ୟପାନ କରିଥିଲେ ଯିଏ କି ଠାକୁରଙ୍କ ଉପରକୁ ଟଳି ପଡିଛନ୍ତି ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ମଦ ପିଇଛି ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କର କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ମାନେ ସେଇଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଠାକୁର ତାକୁ ବୁଝାବୁଝି କରିକି ବସେଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଯୋଉ ଭଲ ପାଇବାର ସ୍ନେହ ମମତା ଠାକୁର ତାଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ 1331 ସାଲରେ ଯେତେବେଳେ ଆସିକି ହେମକବି ପହଞ୍ଚିଲେ କୋଉଠି ନା ଦେଓଘର ଆଶ୍ରମରେ, ସେତେବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ସେଠାରେ ରହିଥିଲେ। ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ସବୁ ଜିନିଷ ତାଙ୍କର ସବୁ ଗୁଣ ଭଲ ଥିଲା ବେଳେ ମଦ ଛାଡି ମାନେ ମଦ ଛାଡିବା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ଭବପର ନଥିଲା। ତେଣୁ ସିଏ ଯାଇକି ଦେଓଘର ବଜାରରୁ ମଧ୍ୟ ମଦ କିଣିକି ଆଣିକି ପିଉଥିଲେ। ଏଇ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା ହେଲା ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଏ ବିଷୟରେ ସୁଶୀଲ ଚନ୍ଦ୍ର ବସୁ ଯେତେବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଆଲିଗେସନ କଲେ, ସେତେବେଳେ ଠାକୁର କଣ କଲେ ନା କହିଲେ ଯେ ଦେଖ ହେମ ଭାଇ ତମେ ତ ହଉଛ ମୋର ଅତିଥି, ତେଣୁ ମୁଁ ତମକୁ ମାନେ ମୋ ତରଫରୁ ତମକୁ ଆତିଥ୍ୟ ଦେବା ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ତେଣୁ ଠାକୁର ନିଜେ ଯାଇକି ବଜାରରୁ ମଦ କିଣିକି ଆଣିକି ଠାକୁର ତାଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି କିଛି ଦିନ ଚାଲିବା ପରେ ଦିନେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି ଠାକୁର ମାନେ ଇଏ କହିଛନ୍ତି, ହେମକବି କହିଛନ୍ତି ଠାକୁର ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ଆପଣ ସତ୍ୟ ସରଳ ମଣିଷ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଖୁବ ଜଟିଳ। କାଲି ରାତିରେ ଗୋଟେ କଥା ଭାବି ମତେ ଖୁବ ବ୍ୟଥା ଲାଗିଛି। ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଉପଦେଶ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମତେ ମଦ ପିଇବାକୁ ଦଉଛନ୍ତି, ଏହା ମତେ ଭୀଷଣ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଇଛି। ଏହା ହିଁ ଥିଲା ହେମକବିଙ୍କ ଭିତରେ ଆସିଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରଥମ ପାହାଚ। ହଠାତ୍ ଦିନେ ଠାକୁର ହେମକବିଙ୍କୁ କହନ୍ତି ହେମଦା ଚାଲନ୍ତୁ ଟିକେ ଘୁରି ବୁଲିବା। ହେମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ସାଥିରେ ଧରି ଠାକୁର ମାନେ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ମାତୃ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ହେମକବିଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୋପନୀୟ କଥା ସବୁ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି। କହିବା ପରେ ସ୍ତମ୍ଭୀଭୂତ ହୋଇଛନ୍ତି ହେମଚନ୍ଦ୍ର, ବିସ୍ମୟରେ ହତବାକ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ବଙ୍ଗୀୟ କବି। ଏସବୁ ଘଟଣା ଠାକୁର ଯେମିତି ଜାଣିଲେ
କେମିତି ଜାଣିଲେ ଠାକୁର ଏସବୁ ଏ କଥା ଭାବି ସେ ବହୁତ ବ୍ୟତୀତ ହୁଅନ୍ତି। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ମାନେ ଲୁହ ଚାଲି ଆସିଛି। ସେ ଅନୁତାପ କରିଛନ୍ତି ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସବୁ କିଛି ବଦଳିଯାଏ। ହେମକବି ମଦ୍ୟପାନ ଛାଡି ଦିଅନ୍ତି ଓ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ବଙ୍ଗର ବିଶିଷ୍ଟ କବି ବାଗ୍ମୀ ହେମଚନ୍ଦ୍ର ମୁଖୋପାଧ୍ୟାୟ ପାଲଟି ଯାଆନ୍ତି ଜଣେ ଭିନ୍ନ ମଣିଷ। ଏହାପରେ ତାଙ୍କ ଲେଖନରୁ ଝରି ଆସେ ବହୁ ଅମୂଲ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ କୃତି। ଯେତେବେଳେ ହୀରାଟି ଯୋଉ ବଣିଆ ପାଖରେ ତାର ପରିଷ୍କୃତ ହେଲା ପରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଝଲସି ଉଠେ ସେଇ ଅବସ୍ଥାକୁ ବଙ୍ଗୀୟ କବି ହେମକବି ଦିନେ ଆସିଥିଲେ। ତେଣୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିଏ ଆସିଛନ୍ତି ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଜଣେ କୁମଣିଷରୁ ସୁମଣିଷ ହେବାକୁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ମାନେ ଆଉ ସମୟକୁ ନଷ୍ଟ ନ କରିକି ଆମର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଯେ କି ଡକ୍ଟର ତୀର୍ଥାନନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର ଦାଦା, ଯେ କି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଏ ଭାବରେ ବହୁ ଭାବରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରିବେ। ଅଯଥାରେ ସମୟକୁ ନଷ୍ଟ ନ କରିବା ଭାଇ ମୋର ଯାହା ଇଚ୍ଛା। ତେଣୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ କିଛି ଶୁଣିବି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଯୋଉମାନେ ଇଷ୍ଟ ଚେତନାରେ ଆଜି ଭାଗ ନେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ପୁନରାୟ ସାର୍ବିକ ମଙ୍ଗଳ ବିଧାନ କରିକି ଆଜି ଯୋଉ ପିଲାଟିର ଜନ୍ମଦିନ ତାର ମଧ୍ୟ ପୁନରାୟ ସାର୍ବିକ ମଙ୍ଗଳ ବିଧାନ କରି ମୋର ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। ଜୟଗୁରୁ ଦେବାଶିଷ ଭାଇ ଅତି ସଂକ୍ଷେପରେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଦୁଷ୍ଟ କୋଣରୁ ସେ ଠାକୁରଙ୍କର ଭାବାଦର୍ଶ ସୁନ୍ଦର ଭାବ ତୋଳି ରଖୁଥିଲେ। ଆପଣଙ୍କ ସାର୍ବିକ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ପରମ ପିତାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସତ୍ସଙ୍ଗର ବରେଣ୍ୟ ବର୍ଷିୟାନ ରୀତିକ ଦେବତା ଡକ୍ଟର ତ୍ରିନାଥ ମହାରାଣା ଦାଦା। ଆପଣ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ବହୁ ଭାବରେ ଜାଣନ୍ତି। ତେଣୁକରି ସେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଠାକୁରଙ୍କ ଭାବାଦର୍ଶ ତୋଳି ରଖନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମହାରାଣା ଦାଦା ଅନୁରୋଧ କରିବି 7ଟା 10 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠାକୁରଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ଓ ଭାବାଦର୍ଶ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ତୋଳି ରଖିବେ। ଜୟଗୁରୁ ଦାଦା। ଜୟଗୁରୁ। ଜୟଗୁରୁ ଦାଦା, ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। परम प्रेम श्री श्री ठाकुर, जगत जननी श्री श्री बड़मा, परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दा, आचार्य देव परम पूज्यपाद श्री श्री दादा, सभी पाद पंकज कोटि कोटि प्रणाम। इष्टि चेतना को प्रस्तुत करुवा समस्त कर्मी भाई माने प्राणर इष्ट भ्राता भक्तिमती मातृमंडली समस्त मोर हार्दिक जयगुरु। प्रभात भल किंतु वर्तमान जुग अनेक कहे एत सका कौन करा जाउची, किंतु आगे काल रे मनुष्य कर्तव्य है प्रभात रे ब्राह्म मुहूर्त रे मनुष्य कथा होची उषाए निशाए मंत्र साधन चलारे फेलारे जब यथा समय इष्ट निदेश मूर्त कराए था। ये कथा परम दयाल श्री श्री ठाकुर कहिसेन। तेणु उषा एवं निशा समय रे तेणु तापर आ मनुष्य तेणु उषा समय ठारू मनुष्य तार निद्रा परित्याग करी तार कार्य रे लागिवो एवं सर्व कार्य आरंभ रे से इष्टवृत्ति निवेदन करिवो। ता पूर्वरु इष्टवृत्ति निवेदन करिवा पई ताकू गोटे प्रस्तुति दरकार ही था। सेथि पई से श्री श्री ठाकुर को प्रणाम करिवो एवं स्वत अनुज्ञा कहिवो, तापर इष्टवृत्ति दब। इष्टवृत्ति प्रणाम को जदि कौनसी लोक गवेषणा करी बुझे ताहले एथिरे सबु जिनिस थाए एवं जणु को जदि से सही कथा विश्वास करे ओम ब्रह्म परब्रह्म ओ कुल मालिक तापर नामर कथा कहा जाइछि जहा को हमें स्पंदन एवं नाम भाव रे हम कहूचे। तेणु ये कथार अर्थ हम अनेक बुझे ना, बुझीबा भी संभव नुहे, कारण जो माने विद्वान व्यक्ति से माने ओम शब्दर हुएत कथा श्री श्री ठाकुर कहिसेंती एवं से कथा से माने बुझी परिबे। तेणु तार प्रस्तुति पर्व आरंभ हो जाए जे मूल जो विश्वाधार जे तांकर कथा को आरंभ करी तापरे जने साधारण मनुष्य भितरे ता भितरे सब कथा थाए। विभिन्न प्रकार काम क्रोध मु अक्रोधी मु अमानी मु निरलस काम लोभ जीत बसी एक कथा ठाकुर कहिसेंती एवं ठाकुर सेठी गोटे लिखि देइसेंती जे तुम यार अर्थ बुझिकिरी करी करबा को चेष्टा कर। कारण जदि आम माने बहुत वर्ष धरिकिरी काहार किछि अर्थ न बुझे एवं सेटा बारंबार कहे ताहले से गोटे
ପଥର ଭଳି ପାଷାଣ ଭଳି ସେଟା ରହିବ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଥରେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଜଣେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ବଡ ପଥରର ପ୍ରତିମା ଦେହରେ ଗୋଟେ ମଶାଲ ରଖି ଦିଆଯାଏ, ଏସବୁ ମଶାଲକୁ ସବୁବେଳେ ତାକୁ ଜ୍ୱଳନ କରାଯାଏ, ତାର ତାପରେ ଏ ପ୍ରସ୍ତରର ବିଶେଷ କିଛି ଉନ୍ନତି ହବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଆଲୋକକୁ ଅନୁଭବ କରିବା ଦରକାର। ଥରେ ଜଣେ ରାଜା କହିଲେ, ଶୀତାର୍ଥ ରାତିରେ ଯଦି ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ଯେ କେହି ଯଦି ରହିପାରିବ ରାତି ସାରା, ତାହେଲେ ମୁଁ ତାକୁ ବହୁତ ପୁରସ୍କାର ଦେବି। ଅନେକ ଲୋକ ଗଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ସବୁ ସେଥିରେ ସଫଳ ହେଲେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏଥିପାଇଁ, ସେ ଗରିବ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ସେ ଗଲେ ଏବଂ ସେ ଯାଇକିରି ସେଥିରେ ସଫଳ ହେଲେ। ରାଜା ପଚାରିଲେ, ତୁମେ ଏଥିରେ କାହିଁକି ସଫଳ ହେଲ? ନା, ସେଇ ଯୋଉ ଆଲୋକଟା ସେଠି ଜଳୁଥିଲା ମନ୍ଦିରରେ, ସେ ମନ୍ଦିରର ସେ ଆଲୋକକୁ ମୁଁ ଦୃଷ୍ଟି ନିକ୍ଷେପ କରି କରି ସେ ଆଲୋକକୁ ନିଜ ଭିତରେ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ କରୁ ମୋ ଦେହରେ ଉତ୍ତାପ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଗଲା ଏବଂ ତାପରେ ମୁଁ ରାତି ସାରା ସେଠି ରହିଲି। ତେଣୁ ପରମ ପୁରୁଷ ଯୋଉ ଆଲୋକ ସଦୃଶ ଏବଂ ଜୀବନର ଆଲୋକ ଏବଂ ଜୀବ ଜଗତର ଜ୍ୟୋତି ଏବଂ ସମଗ୍ର ଜୀବନର ଜୀବନ, ତାଙ୍କୁ ଯଦି ମନୁଷ୍ୟ କରେ, ତାକୁ ଏଇ ପ୍ରଣାମ ଏବଂ ତାର ସ୍ୱତ ଅନୁଜ୍ଞା ଏବଂ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ଭିତରେ ଏଇ କଥାଟା ରଖାଯାଇଛି। ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତିରେ ଯୋଉ କଥା ରଖାଯାଇଛି, ଜୀବ ଜଗତ ଜୀବନ କାରଣ, ସମଗ୍ର ଭାଗବତରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି ତୁମେ କାରଣ ପୁରୁଷ। ଏ କାରଣ ପୁରୁଷର ଅର୍ଥ କଣ? କାରଣ ଯିଏ ଯାହାଙ୍କର ଦ୍ୱାରା, ଯାହାଙ୍କର ହି ଇଜ ଦ କଜ ଆଣ୍ଡ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସବୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ, ଅନେକ ବନସ୍ପତି, ଅନେକ ଗ୍ରହ, ଅନେକ ନକ୍ଷତ୍ର, ଅନେକ ଜିନିଷ, କ୍ଷୁଦ୍ର ପିପିଲିକା, ଜଳ, ଆକାଶ, ସ୍ଥଳ, ସବୁ କଥା ଅଛି। ୟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ୟା ଉପରେ ଏପରି ଘୁରି ଗଲେ ଯେ ଏବଂ ଶେଷରେ ସେମାନେ ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ ଈଶ୍ୱର ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସହଜରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଯଦି ଅନୁଭବ କରିଯାଏ, ତାକୁ ଜଣେ ହକ୍ସଲେ ସେ କଥା ଯୋଉ ବିଗ ବ୍ୟାଙ୍ଗ ର କଥା କହିଲେ, ସେ ପ୍ରଥମେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ନାହିଁ ଏଟା ସୃଷ୍ଟିରେ କିଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଏଥିରେ କିଛି କାମ ନାହିଁ। ପରେ ହୁଏତ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କଥା ମାନେ ଭାବିଲେ ଯେ ଈଶ୍ୱର ହିଁ ସବୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଗଡ ପାର୍ଟିକଲ, ଈଶ୍ୱର କଣା, ସେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଯାହା ଆମମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୁଏ ନାହିଁ, ସବୁଠି ଈଶ୍ୱର କଣା ରହିଛି। ସେ ଈଶ୍ୱର କଣା ଯୋଉଠି ସଂଗଠିତ ହେଇଛି, ସେଠି କିଛି ଅସ୍ତୁରୁ ବସ୍ତୁ ହେଇଛି ଏବଂ ବସ୍ତୁରୁ ପ୍ରାଣ କିଆ ରହିଛି ଏବଂ ଯୋଉଠି ଚେତନା ରହିଛି, ଜାଗ୍ରତ ହେଇଛି, ସେଇଠି ଆଉ ଇଷ୍ଟ ଚେତନାଟା ଯଦି ଏଠି ଯୋଉ କୁହାଯାଉଛି, ସେଇଟା ହଉଛି ଇଷ୍ଟ ଚେତା ମାନେ ଏକ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଯଦି କୁହାଯାଏ, ତାହେଲେ ସେ ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରେରିତ ଭାବରେ ପୂଜିତ, ପ୍ରିୟ, ଅଭିଳଷିତ, ବାଞ୍ଛିତ, ପ୍ରେରିତ, ଏହିପରି ତାର ହଉଛି ମାନେ ଭାଷାଗତ ଭାବରେ ଏବଂ ଅଭିଧାନରେ କୁହାଯାଇଛି। ଇଷ୍ଟର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଅଭିଳଷିତ। ଯଦି କିଛି ଜୀବନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଅଭିଳାଷ ଥାଏ, ତାହେଲେ ହଉଛନ୍ତି ସେ ହଉଛନ୍ତି ଅଭିଳଷିତ ପ୍ରିୟ ଏବଂ ସେ ବାଞ୍ଛିତ, ସେ ପ୍ରେରିତ, ସେ ପୂଜିତ, ସେ ରୂପାୟିତ ଏବଂ ଏଇ କଥା ସେ ମଙ୍ଗଳ। ଇଷ୍ଟର ଅର୍ଥ ଯୋଉ କଥା କୁହାଗଲା ଏବଂ ଇଷ୍ଟ ଚେତନା ଯୋଉମାନେ ରହନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ଅଛି ଇଷ୍ଟି ପ୍ରାଣନ, ସେଠାରେ ଅଛି ଇଷ୍ଟି ଚଳନ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଗୋଟେ ବାଣ କହିଲେ ଏବଂ ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ଜାଣିମ ସେଇ ହୃଦୟ ଭରା ଦୀପ୍ତ ଧୃତି ଯେଉଁ ଜନ ଶୋଭା ବହି। এইটা হচ্ছে সংগতিকরণ ভাବରେ ইষ্টি চଳନ, ଭଜନ ଅର୍ଥ ଇଷ୍ଟି ଚଳନ, ବଞ୍ଚିବା ବଢିବାର ଦୀପାଲୋକ କଥା କଥା ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଇଷ୍ଟଙ୍କ ଭାବରେ ରହିବା, ଏଇଟା ହଉଛି ଇଷ୍ଟ ତ ଆମେ କେହି ଜାଣି ନାହିଁ। ଏବଂ ଯୋଉ କଥା ସେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଭୀମ କବି, ତାଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ହେମକବିଙ୍କର କଥା କହୁଥିଲେ। ହେମକବି ଆସିଲେ, ତେଣୁ ହେମକବିଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଦିଗ ଥିଲା, ସେ ଜଣେ କବି ହେବେ, ତାଙ୍କର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଏବଂ ସେ କବିତ୍ୱ ଭିତରେ ଜୀବନକୁ ଠିକ ଭାବରେ ନ ଚଳେଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କ ଜନ୍ମର ସଂସ୍କାର ଭିତରେ ଅନେକ କୁସଂସ୍କାର ପଶି ଆସିଥିଲା। ସେ ଯଦି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ, ଥରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ କହିଲେ, ଠାକୁର ମୋ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର କଥା କଣ ଅଛି ଯୋଉ ଭାଇ କହୁଥିଲେ? ଠାକୁର କହିଲେ, ପୂର୍ବ ଜନ୍ମ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା କଣ ଲାଭ? କିନ୍ତୁ ସେ ବାରମ୍ବାର ସେ କଥା କହିଲେ ଏବଂ ଠାକୁର ଦିନେ ତାଙ୍କୁ ସେ କୌଣସି ତିବ୍ବତ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କୁ ଯାଉଥିଲେ ଏବଂ ଠାକୁର ତାଙ୍କ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର କଥା ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ କହିଦେଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଅନୁତପ୍ତ ହେଲେ ଏବଂ ଜାଣିଲେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ସର୍ବଜ୍ଞା ବୀଜ ରହିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଥିଲା ସେ ଜଣେ କାବ୍ୟ ଲେଖକ, କବିତା ଲେଖକ ଏବଂ ତେଣୁ ସେ କବିତା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଏ।
जो पुष्पटी फुटुची से पुष्प द्वारा, जो फलटी होउची से फल द्वारा, एवं जो पशुटी चलीची एवं जो गछटी वृद्धि पाउची प्रत्येक वैशिष्ट्य द्वारा तांको धरिकरी चलीछन। तेणु कथा होउची इष्ट को ग्रहण करिकरी चलीबा होउची बड़ कथा थिला। आगरु तमर इष्ट किए, तेणु आगे कथा होउची इष्ट को यदि तमर नाही, तेणु गोटे कथा होउची अनेक मंदिर रे भी तुमे पहुंची परिबनी, तमर इष्ट किए। तेणु जे यदि इष्टतम, तेणु सबु इष्ट गुरु पुरुषोत्तम। तेणु समस्तंकर जो कथाटा शेष कथाटा है जनकर बहुत इष्ट कही पारे, जने किंतु जार इष्ट तार गुरु ही गले एवं तापर पुरुषोत्तम ही गले। एवं तेणु इष्ट गुरु पुरुषोत्तम प्रतीक गुरु वंशत रेत शरीर सुप्त था निरंतर से माने जाग्रत से निरंतर ए कथाटा कहा जायछि। ए कथाटा बुझिबा एवं ताको अनुभव करिकरी जो कथा श्री श्री ठाकुर कहिसंती जे मु तुमको अनेक कथा कहिछि, किंतु गोटे कथा होछि आमे प्रकृत रे कथा गुडा को जीवन रे मोर कथा गुडिक जदि तुमर केवल कथा और चिंतार खोराक मात्र हुए करिबा बा आचरण भीतर देई सेगुडिक जदि वास्तव रे फुटेई पारि न पार, तेबे पाइबा जे तुमर तमसा छन्न रही जीवो ता किंतु अति निश्चय ए कथा तुमर मु श्री श्री ठाकुर कहिछि। सहज सरल भाव में ठाकुर को बुझाटा बहुत कष्टकर, किंतु आम मैंने एते गलती धरिकी आम पूर्व जन्म आसिकी रहीचे जे तेणु कथाटा होची आमे तांको सहजरे बुझिबा संभव नुहे। तेणु सेइथि कलिजुग रे कहा जाइछि मनुष्य को संपूर्ण भाव ए नाम यज्ञर अग्नि रे ताकू आम मानकर मानसिक जो अछि अस्वस्थता कुसंस्कार एवं ताकू यदि पोड़ी पाड़ी आमे यदि ताकू शुद्ध करदवा जो अनंत चैतन्य आम भितर रही एवं ताकू यदि दबा ताकू जानिबाटा एटा सहज हुए। तेणु जदि कौनसी वैज्ञानिक कौनसी साहित्यिक जेते चेष्टा कले भी हेई परिबो नै, ताकू ईश्वर इष्टि चेतना में रहिबाक पड़िबो होची बड़ कथा। हेलो जगतसिंहपुर से सड़ू माँ तार कही ता भौणी की हां अरे भाई के पार्टी करूछ ये तो नाई छोटा नाई तार गाँ को जाइए सीधे थिले ये रखी था। हेलो ये निरंजन भाई काई पार्टी करूछ तमरो ऑडियो बंद कर। तेणु कथा होची जे जीवन रे ठाकुर को धरिबा, तेणु आगरे थिला इष्ट। एपरी जदि जने शत्रु आउ गोटे शत्रु को आक्रमण करूथिला तार इष्टवाही चेतनार कथा हला, से कहिला एक तोर मृत्यु समय आसिला मु तुमको तोते मारिबी, तू इष्ट चेतना करे, कारण इष्ट को स्मरण करिवार कथा। तेणु जीवन और शेष समय इष्ट नहीं ताहले जीवन और शेष समय से क्या चिंता करिवो एवं जीव जे भगवत गीता रे अछि मरण काले तुम जहाँ चिंता करिवो तांको ही प्राप्त हो भगवान कहले। तेणु भगवान कहले जे मते जदि तुई माने मरण काल रे चिंता करिवो मते प्राप्त हो, मु जदि तू जहाँ चिंता करिवो। तेणु इष्ट जनकर दरकार, से इष्ट किए परम पुरुष एवं से सर्व ज्ञानी एवं से सर्व कथा एई कथा श्री श्री ठाकुर कहले जे मु होउची सर्व साक्षी। एई कथाटा जो ठाकुर कहिसंती जे मु होउची केवल सबुटार साक्षी सबु साक्षी भूतन एवं यही कथाटा से तेणु प्रथम से कथा जो आगु अनेक समय कहे जे जो आमर रही जे भाववाणी रे ठाकुर कहिसंती जेतेबेले किछि नथिला आलोक नथिला, आलोक नथिला अंधकार थाए हवा कथा, किंतु से अंधकार भी नथिला एवं सेतेबेले सौर जगतर सृष्टि हे नथिला एवं ईश्वर एकुटिया थिले एवं ईश्वर एवं सेतिकी बेले सृष्टि करिवाकू उपभोग करिवाकू इच्छा कले, सृष्टि हैला एवं ठाकुर सेथिरे कहिसंती से थिले आ मु थिली तिनी आमे माने ए कथाटा बुझीवाटा ठाकुर को उड़ी तुड़ी समस्त पचारले से जो बास पर दिन एवं कथाटा एथरे बुझीवाकू पड़िबो से थिले आ मु थिली तिनी आमे से होचंती एवं अतीतर जेतक पुरुषोत्तम अछि जेतेबेले से कहले ब्रजरे तुम माने सब बुलिकरी जेतेबेले कृष्णंकर नाम करूथिल सेतेबेले मु तुमको प्रेम दान करूथिली एवं नदियार पठा घाटी जेतेबेले तुम माने बुलिकरी भगवान चैतन्य करूथिल तम पाखरे मु सेतेबेले भक्ति प्रेम विदान करूथिली। तेणु कथा भी एक कथा 67 दिन रे कहिसंती। तेणु गोटे कथा होची याकू बुझिबाटा एते सहज नुहे, किंतु नाम कले बुझी हुए एवं गोटे जगार स्थल स्तर ऊपर स्तर को चली जाए।
जने लोक जदि नाम धीरे धीरे करे ताहले ताकू ए पुस्तक ए सब ज्ञान एवं बही आलोचना आम एडा को देखुचे तांकर कथा बुझीबाटा सहज हो जाए तेणु जने जदि कहबो मु माने एटा आपन को मोर व्यक्तिगत अनुभूति कहूची मु जेतेबेले प्रथम दीक्षा नेली श्री श्री ठाकुर को बहुत बही अछि एवं से बहीर भूमिका गुडी को पढिबा को आरंभ कली श्री श्री ठाकुर बहीर समस्त भूमिका परम दयाल श्री आमान का परम पूज्य प्रथम आचार्य देव श्री श्री बड़दा से लिखिछन ताकू तापरे मु भाबिली ई साधु संत मान तो बेसी पाठ पढि नथांती एवं ये बोधे कोन एमती एठी कथा एटा तो बुझवा माने संपूर्ण भाबरे कारण भूमिकाटा होची समग्र बही भितर दर्शन विधायना कोन 2-3 पेज भितर श्री श्री बड़दा ताकू लिखिछन मोर गोटे धारणा हैला एवडा सब की लिखि दिछन गोटे कथा होची परे मु जानिली जे मोर गोटे दृष्टता सेति पई म बहु अनुतप्त हेली एवं गोटे कथा होची श्री श्री बड़दा एटा पढिचंती एवं जने जदि विवाह विधायना दर्शन विधायना एवं विज्ञान विभूति एउडा क जदि पढिबो एवं ता भितर सितरे गोटे कथा होची से भलो करी बुझिबे तेनु आचार्य ही आसंती आचार्य मंग बिजान गोटे कथा होची आचार्य आसंती हमको सब कथा बुझेई दबा पाई आचार्य की जने होचंती इष्टता हमर ही गेले गुरु एवं गोटे कथा होची गुरु होचंती अनेक समय रे गुरु को अवर्तन रे जने गुरु को हमें दीक्षा लिए मंत्र लिए तांग माध्यम रे अनेक समय एटा हुए एवं साधारण भाव रे किंतु गुरु जे जने कोनसी माने आदर्श पुरुषंकर कथा को एवं जीवनीय भाव रे ही परिवेशन करंती किंतु तांक भीतर जे सब आचरण सिद्धता थिबो एटा नुए आम माने अनेक सब श्री श्री ठाकुर को पांजाधारी कर्मी आपण माने जानि छंतु एवं एटा मोर कहिबारे किछि लज्जा नै एवं आचरण सिद्धता आम भीतर जे स्पष्ट भाव रे नाही श्री श्री ठाकुर एक जानिथिले श्री श्री ठाकुर को पचरा गला ठाकुर एवं एई जो सब आम मानकर कर्मी आपण जहा लिखि छंती कर्मी हबार योग्यता ये त हमर नाही ना हो न थाई पारे किंतु ब्रिटिश सरकार जेते बेले आसी कि पॉलिसी सिलेक्शन हैला प्रथम तार क्राइटेरिया हैला कि लोकटा केते उच्चा एवं केते मोटा एवं से दौड़ी पारुची कि नहीं किंतु जे से सचोट पुलिस गोटी हबो एवं से चोर को न धरी कि चोर टंका नै कि ताकू छाडी दबो एकथा ब्रिटिश सरकार देखबार कोनोसी नियमता भितरे नथिला किंबा प्रक्रिया नथिला तेनु तम मान को देइची तुमे करो एवं सेइज पई तुमको 5 वर्ष 2 वर्ष पर्यंत पांजा दउची तमे जदी देखो तमे जदी आचरण सिद्ध न हो लोक माने तुमको परित्याग कर देबे कथाटा होची या तेनु आचार्य होचंती जे संपूर्ण इष्टाग्नि रे पुरुषोत्तम अग्नि रे निजर जीवन को दग्धीभूत करी निजर समस्त संस्कार को दग्धीभूत करी एवं केवल इष्ट संस्कार रे जीवनीय संस्कार रखिथांती तेनु जने आचार्य गुरु होई पारंती किंतु जने गुरु आचार्य ही पारिबे नाही जने आचार्यंक भितर गुरुत्व अछि किंतु जे आचार्य जने गुरु जे तांको भितर जदि आचरण सिद्धता नाही ताले बनी दिने डीएस कोठारी श्री श्री ठाकुर पचले ठाकुर हमर छात्र विशृंखला होउची ना काहे कि सत्य छात्र विशृंखला होउची छात्र को शब्द रो आसी तार इंग्लिश शब्द को ना डिसाइपल माने शिष्य शिष्य माने शास धातु आसी एवं शास धातु होउची माने आचार्य को अनुशासन मानिमा तमर कई आचार्य अछंती आचार्य शब्द जो कुआ जाउची हम माने पुराण रे विभिन्न प्रकार एवं आम जो आचार्य कथा कहउतिली एवं से आचार्य कथा वर्तमान नाही तेनु किछि स्कूल कॉलेज रे हम माने पैसा नै कि पाठ पढौचो तेनु हमको आचार्य कुआ जाई परिबो नाही तेनु श्री श्री ठाकुर कहले तमर त आचार्य नांती एवं अनुशासनवाद नहीं एवं पिला माने शेषरे क्या को मानिबे कोनोसी मानिबार त प्रश्न नहीं तेनु आमे माने को स्तर रे जाई कि पहुंची छी एवं श्री श्री ठाकुर कोन कहिसंती एवं प्रत्येकंकु तमर आचार्य नहीं गोटे छात्र को शिक्षकर नहीं स्टेटान के जगाइब छात्र प्राण गोटे कथा ठाकुर कहली गोटे शिक्षकर आदर्श प्राणता नहीं से विभिन्न प्रकार कथा करूची जोठी छात्र मानकर ता प्रति भाव नहीं भक्ति नहीं तेनु आचरण सिद्धता तार नहीं तेनु गंडोलिया होउची गोटे नेता इष्ट नहीं नेता जी जमर दलाल किंतु से एटा सुनिगिरी होय तो कोनसी नेता हम ऊपर खता हबे आमे कहूनु से तांको जीवन रे से नेता आइचंदी गोटे जीवन रे किंतु जीवन तांकर अनंत एवं से जीवन ए जन्म को नहीं आर जन्म को जीवे
ଏବଂ ତାପରେ ନେଇକିରି ଯିବେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ତ ଇଷ୍ଟ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏବଂ ଛାତ୍ର ପିଲାମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷକ ପିଲାମାନଙ୍କର ଯଦି ତାକୁ ମାନେ ଠିକଣା ଭାବରେ କରିବ ତାହେଲେ ସେ ପିଲାମାନେ ହିଁ କେବଳ ପାଠ ପଢିବେ ତାଙ୍କର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଅନୁସାରେ। ଏବଂ ସେ ଯଦି ତାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଉ ଯେ ଇଷ୍ଟ ପ୍ରାଣତା ଥିବ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାଣତା ଥିବ ସେ ଗୋଟେ ପିଲା କୋଉ ପାଠ ପଢିବ ତାକୁ ସେ ଜାଣିପାରିବ। ଯେମିତି ମାନେ ଜଣେ ଋଷି ଉପମନ୍ୟୁକୁ ଜାଣିଲେ ଇଏ ପ୍ରକୃତରେ ହଉଛି ମାନେ ଗୋ ପାଳନ କରିପାରିବ। ଆରୁଣିକି ଜାଣିଲେ ଇଏ ହଉଛି ଗୋଟିଏ ପ୍ରକୃତରେ କରିପାରିବ, ଏଇଟା ହଉଛି ଚାଷ କାମ କରିପାରିବ। ତେଣୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କାମ ହେଲା ଗୋଟେ ପିଲା ଯିବ ଆଗେ ତାକୁ କିଛି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖିବେ ଏବଂ ସେ ଭରଦ୍ୱାଜ ଯଦି ଇଏ ଯନ୍ତ୍ର ସର୍ବସ୍ୱ ଲେଖିପାରିବ। ଯେତେ ଗୁଡା ଜାହାଜର ପରିକଳ୍ପନା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରଥମ ଅବସ୍ଥାରେ କରାଯାଇଥିଲା ସେଇଟା ଭରଦ୍ୱାଜ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଭରଦ୍ୱାଜ ଯନ୍ତ୍ର ସର୍ବସ୍ୱ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନେକ ସବୁ ଚରକ ସୁଶ୍ରୁତ ଏବଂ ଗୋଟେ କଥା ଯୁବକଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଗୁରୁ କହିଲେ ଏବଂ କହିଲେ ତୁମ ଯୁବକ କହିଲେ ମୁଁ କିଛି ଦକ୍ଷିଣା ଦେବି ନା ଆପଣ କଣ ତମେ କଣ ଦକ୍ଷିଣା ଦବ? ତମେ ଯାଅ ଏଇ 12 କେଶ ଭିତରେ 18 ମାଇଲ ଭିତରେ ଯେତିକି ସବୁ ପ୍ରକାର ଗଛ ଅଛି କାହାର ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ନାହିଁ ତୁମେ ତାକୁ ନିଜେ ଅନୁଭବ କର ମତେ କହ। ସେ ସେଠୁ 2 ବର୍ଷ ପରେ ଆସିକି କହିଲେ ନାଇଁ ଗୁରୁଦେବ ସବୁଥିରେ ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ଅଛି। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ରହିଛି। ଏ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ରହିଛି। 100 ପ୍ରକାର ଧାନ ଅଛି ତାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ରହିଛି। ଆମେ ଗୋଟେ ଦିଟା ଧାନ କରିକିରି ସମସ୍ତ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛେ। ଜୀବନ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟତା ନଥିଲେ ଜୀବନ ଉପଭୋଗ ନାହିଁ। ଜୀବନରେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ସେଲ ଥାନ୍ତା ଏବଂ ଗୋଡ ଭଳିଆ ସେଲ ବ୍ରେନ ରେ ଥାନ୍ତା ଉପଭୋଗ ଗୋଡକୁ ଗୋଟେ ଟେକାଟେ ମାରିଲେ ବି ସେ କିଛି ବି କରିପାରିବନି, ସେ ବ୍ରେନ କୁ ପଠେଇବାକୁ ପଡିବ। ବ୍ରେନ ରେ ଯୋଉ ସେଲ ରହିଛି ସିଏ ତାପରେ ହାତକୁ କହିବ ତୋ ଗୋଡରେ ଗୋଟେ ଟେକା ମାରିଲା। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଜୀବକୋଷରୁ ଗୋଟିଏ ତିଆରି ହେଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଗର୍ଭାଧାନ ହେଲା ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଡିମ୍ବ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଶୁକ୍ରକୀଟ ପଶିଲା ଗୋଟିଏ ପ୍ରକୃତରେ ସେଲ ତିଆରି ହେଲା। ସେ ସେଲ ଭିତରୁ ସମଗ୍ର ଜୀବକୋଷ ତିଆରି ହେଇଗଲା, ବ୍ରେନ ତିଆରି ହେଲା, ଗୋଡ ତିଆରି ହେଲା ଏବଂ ହାତ ତିଆରି ହେଲା, ଆଖି ତିଆରି ହେଲା ଏବଂ ଚେତନାର ଯୋଉ ମହାଶକ୍ତି ଆମର ମସ୍ତିଷ୍କ ଭିତରେ ଅନୁଭବ କରିବାର କଥା ସେଇ ମହାଚେତନର ଶକ୍ତି ଗୋଟେ କଥା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଯୋଉ କଥା କହିଲେ ଯେ ମାନେ ଆମମାନଙ୍କର ଯୋଉ କଥା ହଉଛି ତୃଷ୍ଣାର ଏକାନ୍ତ ନିର୍ବାଣ ମହାଚେତନ ସମ୍ମଥା ଏ କଥା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ବାଣୀରେ କହିଲେ। ତେଣୁ କଥା ହଉଛି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନେକ ବାଣୀ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାକୁ ବୁଝିବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଡ଼ଦାସ ସବୁବେଳେ 3ଟି ବାଣୀ କଥା କହୁଥିଲେ। ଉଷାୟ ନିଶାୟ ମନ୍ତ୍ର ସାଧନ, ଚଲାରେ ଫେଲାରେ ଜପ, ଯଥା ସମୟ ଇଷ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ମୁକ୍ତ କରାଏ ତପ। ମାଛ ମାଂସ ଖାସିନାହାରା, ପିଆଜ ରସୁଣ ମାଦକ ଚାର, মানুষ নিজের টাকা তার যত পারি তত মানুষ তার। ତେଣୁ କଥାଟା ହଉଛି ଏ ସବୁ ବହୁତ କଥା ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି। ଆମେ ବହୁତ ସକାଳୁ ଉଠିକିରି କସରତ କରିକିରି ଠିକଣା ଭାବରେ କରୁଛେ ଏବଂ ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି ସହଜ ସରଳ ଭାବରେ ଆମମାନେ ମୁଁ ନିଜକୁ ମିଶେଇକିରି କହୁଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମାନେ ପ୍ରଶଂସନୀୟ ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୁକ୍ତ। ତଥାପି ଆମମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଯୋଉ କଥା କହିଛନ୍ତି ଏବେ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଦାଦା ଦୀକ୍ଷାର କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୀକ୍ଷାରେ ୟା ପରେ ପରେ କରୁଣା ପରେ ପରେ ଦୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନଠୁ କେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଆହୁରି 50 ଲକ୍ଷ ମାନେ 3.5 କୋଟି ଦୀକ୍ଷା କଥା କୁହାହଉଛି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଦରକାର। ଏତିକି କହି ଆପଣଙ୍କ ମାନଙ୍କର ଏ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ପାଇଁ, କାରଣ ଜୀବନରେ ବୁଦ୍ଧି ପାଇଁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦରକାର। ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏ ତା ଭିତରେ ବୁଦ୍ଧି ହୁଏ ଏବଂ ସେଇ ବୁଦ୍ଧିରୁ ଜ୍ଞାନ ଆସେ ଏବଂ ଏଇଟା ହଉଛି ବିଜ୍ଞାନ ବିଭୂତିରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଗୋଟେ ବଡ ବାଣୀରେ ଦେଇଛନ୍ତି ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ଏକାଗ୍ରତ ଭାବରେ ଚାଲ ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ତମ ଭିତରେ ବୁଦ୍ଧି ଆସିବ ଏବଂ ସେ ବୁଦ୍ଧି କି ରୁ ତମର ଜ୍ଞାନ ଜାଗ୍ରତ ହବ। ସେ ଜ୍ଞାନକୁ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଜାଣିଲ ଅଗ୍ନି, ଏଇଟା ହଉଛି ଅଗ୍ନି, ତୁମେ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ଵାରା ଜାଣିଲେ ଏଟା ପୋଡିଦବ ଏବଂ ସେ ଅଗ୍ନି କି ତୁମେ ବ୍ୟବହାର କରିବ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଏବଂ ଏ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଯାହା ସବୁ ରଖାଯାଇଛି ଏବଂ ତୁମ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଚେତନା ଦ୍ଵାରା ସେଥିରେ ଯଦି ଇଷ୍ଟ ନ ରହିବ, ଇଷ୍ଟ ସେବା ନ ରହିବ, ଯୋଉ ବୁଦ୍ଧି ରହିବ ସେଟା କୁବୁଦ୍ଧି। ପଲିଥିନ ତିଆରି କରିଦେଲା କିନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ ଏବଂ ଚାରିଆଡେ ପଲିଥିନ ହେଇଗଲା, ସମୁଦ୍ର ତଳ ଯାକ ହେଇଗଲା ଏବଂ ଚାରିଆଡେ ବୁଲିଲା ଏବଂ ଚାରିଆଡେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାକ୍ଷାସ ବଢିଗଲା। ପୁରା ପୂଜ୍ୟପାଦ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦାଦା ମୁଁ ଗୋଟେ ଦିନେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଲି, ପଲିଥିନ ଟା ଗୋଟେ ବଡ ସେଟା ଲମ୍ବାଳିଆ ଗୋଟେ ଶାଲଟେ, ଏଠୁ ସେ ପଲିଥିନ ଟା ସେ ସେଠୁ ମତେ କହିଲେ ପଲିଥିନ ଟା ମତେ ଦିଅ। ଉପର ମହଲାରେ ଥିଲେ
ସେଠୁ ତଳକୁ ଚାଲି ଚାଲି ଆସିଲେ ବାଟରେ କହୁଛନ୍ତି ଲୋକେ ସମସ୍ତେ ତ ମତେ ଜିନିଷ ଦିଅନ୍ତି ଏ ପଲିଥିନ୍ ଟା ନେଇକି ବାହାରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଦାୟୀ ତେଣୁ ସେ ତଳକୁ ଚାଲି ଚାଲି ଆସିଲେ ଏବଂ ଯୋଉଠି ସେ ଉପବେଶନ କରନ୍ତି ସେ ତଳେ ଗୋଟେ ଅଖାଟେ ଥିଲା ସେ ଅଖାରେ ପଲିଥିନ୍ ଟା ରଖିଥିଲେ ମାନେ ଇଏ ହଉଛି ଆଚରଣ ସିଦ୍ଧତା ଏଇଟା ନେଇକି ଇଏ ପଲିଥିନ୍ କୋଉଠି ପକେଇ ଦଉ ଏମିତି ପଲିଥିନ୍ କଲେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପଲିଥିନ୍ ମାଟି ଭିତରେ ପଶିଯିବ ଏବଂ ମାଟି ଭିତରେ ପଶିକିରି ସେଗୁଡାକରେ ଆଉ ବାୟୁ ସଞ୍ଚାଳନ ହେଇପାରିବନି ଏବଂ ଆଉ ଫସଲ ହେଇପାରିବନି ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଭରେ ଯେତେବେଳେ ପଶିଯିବ ପୃଥିବୀର ଯୋଉ ଉତ୍ତାପ ସନ୍ତୁଳନ ପରିବେଶ ସହିତ ତାହା ହବନି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଭୟଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ପଲିଥିନ୍ ଯୋଉ ଯାଉ ପୃଥିବୀରେ ହେଇଛି ତା କଥା ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିପାରୁନାହିଁ ଏ ସାଧାରଣ ପଲିଥିନ୍ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଥିଲା ଆରେ ଇଏ ପଲିଥିନ୍ ମୁଁ ଗୋଟେ ଅସ୍ତ୍ରଟେ ତିଆରି କରିଦେଲି ସେ ବ୍ରହ୍ମାସୁର ସେ ଯୋଉ ଭସ୍ମାସୁର ଇଏ ତ ଯାଇକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡରେ ରକ୍ତ କରିକି ମାରିଦବ ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ବିଜ୍ଞାନ ଗବେଷଣା ତେଣୁ ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ଧରିଲେ ଜ୍ଞାନ ଆସେ ଏବଂ ଏ ବୁଦ୍ଧି ଆସେ ବୁଦ୍ଧିରୁ ଜ୍ଞାନ ଆସେ ଏବଂ ଜ୍ଞାନରୁ ପ୍ରକୃତ ଯୋଉ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଏବଂ ସେ ବିଜ୍ଞାନ ସୃଷ୍ଟି କରେ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଲେ ଏକାଠି ବିଜ୍ଞାନ ମାନେ ତୁମେ ଏକୁଟିଆ କରନି ଏବଂ ତମେ ଯେତେବେଳେ ଚାଷ କରିବ ଗୋଟେ ମାଟି ଅଛି ଗୋଟେ ଜଳ ଅଛି ଗୋଟେ ଗଛ ଭେରାଇଟି ଅଛି ୟାକୁ ସବୁ କେମିତି ଏକାଠି ରହିବ ତେଣୁ ଏ ତିନିଟାଙ୍କର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ଏକାଠି ମିଶେଇକିରି ଏଟା କର ତେଣୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଜଣେ ଚାଷୀ କହିଲେ କିରେ ତୁ କେତେଟା ଜମି ଚାଷ କରୁଛୁ 1944 ମସିହାରେ ନା ଠାକୁର 4ଟା ସେ ସବୁବେଳେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ସବୁ ପନିପରିବା ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ନେଇକି ଠାକୁର ଆଉ ତୁ 12ଟା ଫସଲ କରିବୁ ନା ଠାକୁର 12ଟା ଫସଲ ଗୋଟେ ଜମିରୁ ବର୍ଷକରେ କେମିତି ହବ ନା ତ କରିବାକୁ ପଡିବ ନା କାହିଁକି ଠାକୁର ନା ତୋ ଜମି ସବୁ ରାସ୍ତା ଘାଟ ଏବଂ ଅନୁଗୁଳ ପାଖରେ ଯେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ଚାରିଆଡେ କାରଖାନା ରେଳ ରାସ୍ତା ଏବଂ ଘର ଦ୍ୱାର କରିକି ଲୋକ ନେଇଯିବେ ଆଉ ତ ପୃଥିବୀରେ ତ ଜମି ବଢି ପାରିବନି ନା ତୋ ଚାଷ ଜମି କିଛି ଯିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ତେଣୁ ତତେ ସରକାରକୁ 2ଟା ଜିନିଷ କରିବାକୁ ପଡିବ ଚାଷୀ ମାନଙ୍କୁ 12ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫସଲ କରିବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ସରକାରକୁ ଯେତେକ ପତିତ ଜମି ଅଛି ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିକି ରେଡି କରିକି ରଖିବ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ସବୁ ଚାଷ ଜମି ନିଆ ହେଇଯିବ ସେଇଟାକୁ ସେ ବ୍ୟବହାର କରିବ ତେଣୁ ଏ କଥାଟା ହଉଛି ଯଦି ମନୁଷ୍ୟ ଇଷ୍ଟ ଯେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଆସନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ ନ କଲେ ଶାସନ ହେଇପାରିବନି ମଣିଷ ହେଇପାରିବନି ଚାଷ ହେଇପାରିବନି ବାସ ହେଇପାରିବନି ବିଭିନ୍ନ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ ଏବଂ କିଛି ବି ହବନି ଗୋଟେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଗୋଟେ ଧ୍ୱଂସ ଆଡିକି ସମସ୍ତ ଆମେ ମାନେ ଯୋଉ କହୁଛେ ଆମକୁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ରକ୍ଷା କରିଦବ ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଆମ ଧର୍ମ ଶାସ୍ତ୍ର ତଥାକଥିତ ଚିନ୍ତା ରକ୍ଷା କରିଦବ ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଲୋକକୁ ଦେଲେ ତାକୁ ଦାରିଦ୍ର୍ୟରୁ ମୁକ୍ତି କରିକି ତାକୁ ସିଏ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହବନି କିନ୍ତୁ ଦେଖାଯିବ କିଛି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ଜଣେ ଲୋକ ସକାଳୁ ଉଠିକି ଯଜନ ଯାଜନ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି କଲା ଏବଂ ତାର ହାତ ଗୋଡକୁ ନେଇକିରି କାମ କଲା ତାର ବଞ୍ଚିବାର କେତେ ନାହିଁ ତେଣୁ ଇଷ୍ଟି ଚେତନାର କଥାଟା ହଉଛି ଯେ ଇଷ୍ଟ ଚେତନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଟା ମନ୍ତ୍ର ଚେତନ ମନ ଇଷ୍ଟ ବୃତ୍ତି ଚେତନ ଦୀକ୍ଷା ସେବାଏ ଚେତନ ଧନ ଠାକୁର କହିଥିଲେ ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ମୂଲ୍ୟ ହେଇପାରେ ସେ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସକାଳୁ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି କରିକି ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ହେଇକି ଯିବ ତା ଭିତରେ ଯୋଉ ଭାବନା ଆସିବ ସେଇଟା ହଉଛି ତା ଜୀବନରେ ତାକୁ ହଉଛି ସେତିକି ମିଳିଲା ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ନେତା ଗୋଟିଏ ସାହିତ୍ୟିକ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଯୋଉମାନେ ହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥା ସବୁ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି ସାମାଜିକ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ତା ଧୀରେ ଧୀରେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ଏତିକି କହି ପୁଣି ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା ପରମ ଦୟାଳୁଙ୍କ ପାଖରେ ନିବେଦନ କରୁଛି ଜୟ ଗୁରୁ ଦାଦା ଆପଣ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଠାକୁରଙ୍କର ଭାବାଦର୍ଶ ଲୀଳାର କଥା ବିଶେଷ କରି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପରମ୍ପରା ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କର ଯୋଉ ଇଚ୍ଛା ଯାହା ଚାହିଁଛନ୍ତି ତାହା ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆପଣ ତୋଳି ରଖୁଥିଲେ ଇତି ଅବସରରେ ଆପଣଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ସୁସ୍ଥ ସୁସ୍ଥ ନିରୋଗ ଜୀବନ ପାଇଁ ପରମ ପିତାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ଜୟ ଗୁରୁ ଦାଦା ଆସନ୍ତା କାଲି ସତ୍ସଙ୍ଗ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସମ୍ୟକ ସୂଚନା କହି ରଖେ ଆସନ୍ତା କାଲି ପରମ ପୂଜ୍ୟ ପାଦ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଡ଼ଦାଙ୍କର 110ତମ ଜନ୍ମ ଦିବସ ଟିମ୍ ଇଷ୍ଟି ଚେତନା ଅନୁଗୁଳ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଠିକ ଏହି ସମୟରେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ପ୍ରତିଦିନ ଭଳି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ମୁଖ୍ୟ ଆଲୋଚକ ଭାବରେ ଆସନ୍ତା କାଲି ଆମ ସହିତ ରହିବେ ପ୍ରଫେସର ଡକ୍ଟର ପ୍ରଭାସ ଚନ୍ଦ୍ର ସୁବୁଦ୍ଧି ମହୋଦୟ ଯିଏକି ବରିଷ୍ଠ ଶିଶୁ ରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଏବଂ ଚାଇଲ୍ଡ କେୟାର ହସ୍ପିଟାଲ କଟକର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ତେଣୁ ଆଉ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଆଲୋଚକ ଭାବରେ ରହିବେ ବରେଣ୍ୟ ଯାଜକ କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁ ଭାଇ କଟକରୁ ଏବଂ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଭାବରେ ରହିବେ ବରେଣ୍ୟ ଯାଜକ ସୋମନାଥ ନାୟକ ଭାଇ କଟକ ଏବଂ ବରେଣ୍ୟ ରୀତିକ ଦେବତା ରହିବେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମିଶ୍ର ଦାଦା FCI ଏଥିଲା ଆସନ୍ତା କାଲି ସତ୍ସଙ୍ଗ ସମ୍ବନ୍ଧରେ
सूचना समय आपण पाखे तोली रखिली। आज जो भाई दादा और माँ मानकर सहभागितार सत्संग अति सर्वांग सुंदर हो उठी समस्त पंच महाजीवन उन्नति परिकल्पे पुनराय परम पिता पाखे प्रार्थना जनाए। आज ये 169टी परिवार आम सहित युक्त हो प्रिय परमकर तथा श्रवण चिंतन मनन में ब्रती होती। प्रिय परमकर अन्य आशीष समस्त सहित वर्षित हो यहाँ परम कारण के पाखे पुनराय प्रार्थना निवेदन करे। प्रतिदिन भली आज बहु भाव में पूज्य ऋतिक देवता वृंद सम्मानस्पद कर्मी वृंद आम सहित जोड़ी होती। इति अवसर समस्त को आंतरिक जयगुरु एवं यथायोग्य प्रणाम निवेदन करे। आज किसी ऑनलाइन सत्संग संवाद में ऑर्गेनाइजर दादा भाई माने निवेदन कही रखे। संध्या 6:30 समय सम्मिलित भाव में सत्संग श्री मंदिर तालचेर, सत्संग विहार थर्माल, सत्संग विहार रेंगाली, सत्संग श्री मंदिर कंकिड़ी, सत्संग विहार कलमछुई, सत्संग विहार खमार और सत्संग विहार कणिया आनुकूल्य संध्या 6:30 समय ऑनलाइन सत्संग बहु भाव में योगदान करने को ऑर्गेनाइजर दादा मान निवेदन करछंती। संध्या 7टा समय सत्संग विहार ढेंकानाल, सत्संग विहार केन्द्रापड़ा, सत्संग विहार नातुड़ी आनुकूल्य प्रतिदिन भली ऑनलाइन सत्संग बहु भाव में योगदान करने को निवेदन करा जायछि। एवं संध्या 7:30 समय सत्संग विहार आली आनुकूल्य अनुष्ठित ऑनलाइन सत्संग बहु भाव में योगदान करने को निवेदन करा जायछि। वर्तमान सत्संग ध्वनि दे सत्संग सांग करने प्राणर गुरु भ्राता प्रदीप कुमार साहू भाई टापढोल को निवेदन करे। प्रदीप भाई। वंदे पुरुषोत्तम वंदे पुरुषोत्तम वंदे पुरुषोत्तम परम प्रेम श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। परम प्रेम श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। परम प्रेम श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। परम प्रेम जगत जननी श्री श्री परमय की जय। परम प्रेम जगत जननी श्री श्री परमय की जय। परम प्रेम जगत जननी श्री श्री परमय की जय। परम पूज्य पा बरदा की जय। परम पूज्य पा आचार्य देव श्री श्री बरदा की जय। परम पूज्य पा आचार्य देव श्री श्री बरदा की जय। पूज्य पा दादा की जय। पूज्य पा दादा की जय। पूज्य पा दादा की जय। वंदे पुरुषोत्तम वंदे पुरुषोत्तम वंदे आर्य पितृ वंदे मातृवर्गान वंदे अहं पुष्टि दैवतम वंदे पुरुषोत्तम वंदे पुरुषोत्तम वंदे पुरुषोत्तम। जय।